أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 161 sampai ayat 163 oleh Al-Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Semoga qari dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jamaah untuk salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Dan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini Jumat tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September 2024 Miladiah. Yang pertama, diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumiddin. Kajian disiarkan secara daring dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Kedua, diinformasikan kepada para jamaah bahwa Badan Pengelola Masjid Istiqlal akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 22 September 2024 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di lantai utama Masjid Istiqlal dengan penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Maulana. Dan kami mengajak kepada jamaah Jumat, marilah kita syiarkan acara tersebut dengan mengajak serta sanak saudara, tetangga dan handai taulan untuk dapat menghadirinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Selanjutnya yang ketiga, setelah kita melaksanakan ibadah solat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan solat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan dan didoakan pada acara solawat dan istighasah tadi malam, dan ditambah dengan yang pertama almarhumah Siti Nuraidah Mamat, dua almarhum Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Kasim, tiga almarhum Muhammad Nur bin Mahmud, empat almarhum Versi Virgantoro bin Adam, lima almarhum Haji Muhammad Thayyib bin Ahmad, enam almarhum Haji Mahmud bin Abdul Karim, tujuh almarhumah Hajjah Aluh Kartinah binti Ijuh, delapan almarhumah Hajjah Qadar Yatiningsih binti Abdullah Rushdi. Jamaah Jumat yang mulia, adapun agenda pada hari ini Jumat tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September 2024 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Habib Insinyur Nabil Al-Musawa MSI dengan tema mengkaji sikap toleran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sirah nabawi. Imam solat Jumat Al-Hafidh Haji Muhammad Salim Ghazali SQSUD, muadzin pertama Al-Ustadz Haji Ahmad Akhwani Sarjana Agama, muadzin kedua Al-Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah supaya mengisi shaf di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone atau sejenisnya agar menonaktifkannya, dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، والذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا، والذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'd, ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faz al-muttaqun. Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, khatib berpesan yang pertama dan utama agar kita semua menjaga takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh, sebab mereka yang berbahagia baik di dunia sampai di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan penuh cinta, bulan kerinduan, karena di bulan ini adalah bulan dilahirkannya sang pemimpin, sang teladan, sang kekasih kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahkan akan memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu hari di mana jutaan umat manusia, kaum muslimin di berbagai pelosok negeri, bahkan di berbagai negara, memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat di surah At-Taubah ayat ke-128 yang tadi khatib bacakan, Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita sebagian dari keutamaan sifat-sifat yang mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sifat-sifat utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dan wajib kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setidaknya ada 3 sifat dari banyak sekali sifat keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh dan juga kita teladani sehingga hidup kita mencapai derajat yang amat tinggi. Di antara sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kesabaran, tidak ada manusia lebih sabar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, sejak kecil beliau yatim, 3 bulan dalam kandungan sudah wafat ayahnya. Lalu setelah lahir beliau dipisahkan dari ibunya untuk menyusu kepada Halimah atau Thuwaibah dari Bani Sa'diyah. Di usia 5 tahun beliau dikembalikan kepada ibu kandungnya, dan di usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibu kandungnya juga. Lalu beliau tinggal bersama kakeknya hanya 2 tahun. Setelah itu kakeknya wafat di usia beliau 8 tahun, atau kalau sekarang adalah anak kelas 2 SD. Kemudian beliau ingin sekali punya anak laki-laki, tapi ketiga anak laki-lakinya satu demi satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Qasim, sehingga beliau diberikan gelar Abul Qasim, wafat ketika masih bayi. Kemudian Abdullah wafat ketika masih bayi, dan yang terakhir anak laki-laki beliau adalah Ibrahim yang juga wafat ketika masih bayi. Tidak ada satu manusia di atas dunia ini yang diberikan cobaan lebih berat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau bersabar dengan semua cobaan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika beliau sedang ditekan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, 2 orang yang sangat beliau butuhkan, yaitu istri beliau yang senantiasa memberikan dana karena adalah seorang pengusaha wanita, dan juga paman beliau yang merupakan tokoh pejabat Quraisy, dua-duanya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelindung engkau hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Anda tidak boleh tergantung kepada satu manusia pun, dan tidak boleh mencintai siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, sifat beliau yang luar biasa adalah kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan beliau mengulang-ulang surah Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau mengulang ayat ini sambil nangis. Salat malam terus menerus nangis terus, sehingga kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk bertanya, tanyakan kepada Muhammad kenapa dia nangis terus, padahal Allah maha mengetahui. Maka Jibril pun menanyakan kepada beliau, Allah menanyakan kenapa anda nangis terus. Kata beliau, ya Jibril ummati, wahai Jibril, saya khawatir dengan umatku. Maka kemudian Jibril naik ke atas berjumpa dengan Allah, lalu kata Allah, sampaikan kepada Muhammad, aku tidak akan mengecewakan dia tentang umatnya. Kemudian berikutnya beliau diberikan doa yang tidak ditolak. Disebutkan beliau dikumpulkan bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam, lalu setiap nabi kata beliau berlomba-lomba berdoa kepada Allah. Lalu kata beliau, kecuali saya. Ditanya sama Allah, wahai Muhammad, apa keinginanmu? Ya Allah, doanya saya tunda nanti di akhirat untuk umatku. Dan bahkan wasiat terakhirnya, ketika seorang akan meninggal, semua orang yang dia cintai yang dia ucapkan. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin temannya, dan seterusnya. Tapi kata-kata beliau yang terakhir adalah ummati, ummati, as-salah, as-salah. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Begitu cintanya beliau kepada kita. Lalu apa yang kita balas sama beliau? Salawat sekedarnya saja, seingatnya saja. Baca sirah perjuangan beliau semampunya, kadang-kadang bahkan nggak sempat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat teladan beliau yang ketiga adalah rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di atas dunia yang lebih tawadhu, lebih rendah hati daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beliau itu kalau sudah jumpa dengan orang, beliaulah yang pertama kali mengucap salam. Padahal beliau adalah manusia paling mulia, Rasul terakhir. Kalau orang itu mendekat, beliaulah yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Kalau orang itu menggenggam tangannya, maka beliaulah yang terakhir melepas tangannya. Kalau dipanggil, beliau tidak pernah menoleh hanya kepalanya, tapi seluruh badannya menoleh untuk menghormati yang memanggil. Kalau beliau berbicara, beliau tidak pernah noleh kanan kiri, sepenuhnya melihat kepada yang berbicara sampai puas. Dan beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Dan kalau beliau berjalan, hampir-hampir lebih sering matanya melihat ke bawah daripada melihat ke atas, karena rendah hatinya beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang seluruhnya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sifat teladan beliau yang keempat adalah ibadahnya Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tadabburnya beliau. Dikatakan dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ya, bahwa ketika turun surat Hud itu sampai beruban rambut beliau. Kata beliau, syayabatni hudan wa akhwatuha, yang bikin saya beruban ini surat Hud. Dalam riwayat lain disebutkan surat Hud, surat Al-Mursalat, surat Al-Waqi'ah, dan idza syamsu kuwirat, itu yang membuat beliau sampai beruban. Yang kedua, suara tangisnya. Disebutkan oleh para sahabat, yusalli bina wa fi sadrihi aziz ta'zizal mirjal minal buka. Beliau solat berjamaah dengan kami, dan kami dengar suara tangis beliau di dada beliau itu seperti air mendidih di dalam kuali. Ma'asyiral muslimin, bagaimanakah kita ketika solat? Apakah kita bisa khusyuk ketika solat seperti beliau yang sampai suara tangisnya seperti air mendidih dalam kuali? Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau juga pernah tahajud membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sidang Jumat yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat terakhir yang akan saya kemukakan pada khutbah yang singkat ini
adalah kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali banyak orang yang salah faham, dikira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat miskin, yang sebenarnya beliau adalah sangat kaya. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Quran, ya, di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba ila akhiril ayat. Sesungguhnya harta faid yang ditinggalkan oleh musuh tanpa peperangan itu adalah milik Allah, milik Rasul dan kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain dikatakan, ya, surah Al-Anfal ayat ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusah walir rasul walidil qurba. 1/5 bagian dari ghanimah, yaitu pada saat peperangan dan musuh dikalahkan, 1/5 rampasan perangnya adalah untuk Allah, untuk Rasul dan kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam 2 ayat ini Rasul dan kerabatnya tidak pernah dipisahkan, tapi sekarang ada orang yang ingin memisahkan itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Hadirin, dengan harta sedemikian banyak, ketika beliau meninggal, beliau hanya memiliki 1 pedang, 1 kirbah tempat minum, dan perisai yang tergadai di orang Yahudi. Lalu harta yang sedemikian banyak kemana? Diinfakkan, dipakai membantu orang, dipakai dakwah, dipakai jihad fisabilillah, seluruhnya habis tinggal itu. Bukan beliau orang miskin, tapi harta beliau dipindahkan untuk negeri akhirat. Di dalam hadis dikatakan ketika perang Bahrain saja, itu permata berlian yang milik beliau itu 1 karung banyaknya. Ada seorang wanita yang membawakan makanan masih panas, lalu kata Rasul, buka kedua tanganmu, maka berlian itu dikasih tanpa beliau menghitung-hitung, sampai wanita itu gemetaran melihat berlian yang begitu banyak di tangannya. Beliau tidak pernah ngitung-ngitung dalam memberi sampai habis seluruh hartanya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, demikian beberapa sifat dari banyak sekali sifat-sifat mulia dan agung dari kekasih kita dan juga teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru sifat-sifat itu di bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita niatkan kita akan mengikuti beliau, mencintai beliau lebih dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhi al hajat.
اللهم ادفعنا والمسلمين من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في كل مكان واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين من اليهود الظالمين بأخذك العزيز المقتدر يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. أيها الناس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. نستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istau, i'tadilu, saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan sholat gaib untuk almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Terima kasih. صلوا على الأموات الغائبين جامعة أجركم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.